শান্তিপূর্ণভাবে সিপাহীজলা জেলায় দুর্গোৎসব সম্পূর্ণ করতে সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার বিজে রেড্ডির উপস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সোমবার দুপুর 2টায় জম্পুজলা টিএসআর সপ্তম বাহিনী হেডকোয়ার্টারে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার বিজে রেড্ডি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সূত্রধর, জেলা সমস্ত থানার ওসি, 3 মহকুমার এসডিপিও এবং জেলার সিনিয়র পুলিশ অফিসাররা। রুদ্রদার বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠক শেষে জেলা পুলিশ সুপার বিজে রেড্ডি জানান, আসন্ন দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সিপাহীজলা জেলায় সম্পূর্ণ করতে এবং জেলার মানুষকে আরও কিভাবে সুরক্ষা দেওয়া যায় এবং জেলার ল অ্যান্ড অর্ডার যাতে বজায় থাকে সেই বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে জেলায় রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ ফোর্স। প্রতি মাসে আইন শৃঙ্খলা জনিত বিষয় নিয়ে সভা হয় এবং প্রত্যেক মাসে হয় ক্রাইম কনফারেন্স। বরাবরই শান্তি সম্প্রীতির পরিচয় দিয়ে আসছে সিপাহীজলা জেলা। এই জেলায় হিন্দু মুসলিম সমস্ত ধর্মের মানুষ রয়েছে। দুর্গোৎসবে সবাই যে যার মতো আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। এই পরিবেশটা যাতে সবসময় বজায় থাকে সেদিকে নজর রাখার জন্য ও সবার প্রতি আহ্বান জানান জেলা পুলিশ সুপার বিজে রেড্ডি। রুদ্রদার বৈঠকে আরও কিছু সিদ্ধান্ত হয়, যদিও সেগুলি প্রকাশ্যে বলতে চায়নি জেলা পুলিশ সুপার। জাদার জুলুম, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় উত্তপ্ত কদমতলার এলাকার পরিবেশ, সেই পরিস্থিতি যাতে সিপাহীজলা জেলায় সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিচার বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত পুলিশের তরফ থেকে নেওয়া হয় রুদ্রদার বৈঠকে, যদিও বিষয়টি চেপে গিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার। मंथली क्राइम कॉन्फ्रेंस हम लोग डिस्ट्रिक्ट का कर रहे हैं। यहाँ पे हर महीने में जैसे क्राइम कॉन्फ्रेंस होता है तो हम लोग इस बार यहाँ पे जम्पुजला सब डिवीज़न के अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट का क्राइम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे आने वाला पूजा को लेके क्या क्या अरेंजमेंट्स रहेगा, कैसे हम लोग पब्लिक को पीसफुली पूजा एंजॉय करने के लिए कैसे हम लोग क्या क्या व्यवस्था रखना है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक रखना है, इसके ऊपर चर्चा होगा इसमें। और पिछले महीने का क्या क्या क्राइम हुआ है और इसको कैसे हम लोग टैकल किया जाए और कैसे हम लोग इसको पब्लिक को और सुरक्षा दे सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगा। और इसके अलावा हम लोग जो नशा मुक्त त्रिपुरा के ओर पे हम लोग जो बढ़ रहा है उसको लेके क्या क्या हम लोग कार्रवाई करनी चाहिए और कैसा हम लोग इसको आगे लेके जाना है, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें सारे ओसीस और एसडीपीओस सब डिस्ट्रिक्ट का पूरा सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे हमने बुलाया है, तो फिर उसको लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा सर, पूजा के समय में लॉ एंड ऑर्डर कैसे रहेगा सर? पूजा के समय पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पीसफुल रखेंगे हम लोग। इसके लिए तो हमारे पास सफिशिएंट फोर्स है और पब्लिक को ये तो पूजा तो लोग एंजॉय करने का टाइम है, लोग भगवान की प्रार्थना करने का टाइम है, तो फिर हम लोग इसको एकदम पीसफुली पब्लिक को इसमें आनंद लेने का हम लोग व्यवस्था करेंगे ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो, सब लोग खुशी से पूजा मना सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रशासन की तरफ से हम आपको गारंटी दे रहे हैं। अच्छा, आज जो मीटिंग हो रही है सर, इस जगह का नाम? ये जम्पुजला सब डिवीज़न के अंदर है। हम लोग 7 बटालियन टीएसआर के अंदर